Hello. Masantos ang araw, magandang hapon po sa nila. Nandito na naman ako sa mga suki kong Uniworld Boys. Shout out Uniworld. Tujong Makalibog. Ah, Okay, Tujong Makalibog. Tujong Makalibog. Shout out. Shout out. Mga suki ko na naman ng Uniworld. Bumili na naman sila. Yan. Shout out Balikbayan. Ayun, yung Balikbayan nandun pa sa Bandaron ha. Yan, Balikbayan ng Uniworld. Shout out Balikbayan. Ay, pasalubong ka ng ano dyan, chocolate o shampoo, ano dyan. Uniworld Boys, shout out. Pino man. Mga suki kong Uniworld Boys. Napiling mo malaya, idol. Banabanaan. Uniworld Furniture. Sarap ang balot mo. Hi guys. Bilhin lang kayo ng balot ni Niyong Glenn. Tani, mamauron lang. Tayo lang, para inuriya. Pampalakas ng tuhod. Parakas ng tuhod. Ay, Marvin Jarit Bauson, shout out. Kuya James Vlog, shout out. Sa ni Alvin. Romulo Manawis Garcia Jr., shout out. Ay, Rojong Makalibog, shout out. Ayan, nakalikod. Yung sa Balikbayan. Yun yung Balikbayan. Uniworld. Galing ng Israel. Yun. Pinilin ko mo. Banalabatan. Eddie Quinto Jr., shout out. Boss Arturo Altiao, shout out. Sir Mac Mamro, shout out. Ma'am Pati Badjo, shout out. Ma'am, suki ko ng Uniworld ha. Uniworld Boys. Yung pangalan yan Uniworld. See you na guys. Good.